sé tarfáil an son hí 16 tarfáil a cruig. A good start again the breeze, and then the lads really used the ball well. Agus a cleaner hole, fáteige! Agus score dúil a bheith fianna agus tó. Ruscamani seacht gólín chun Kerry. Fáhuinte ag a siúl agus Ashairi Lazarus. Nachtasteach an án breise thug sé spreidir thug sé fuineh agus gan dát na báidí. Deafantóir cool agus tá sé nada. Tomás Kennedy. It's just a matter of keeping in the game, keep the basics all right, and keep working at the end, and we'll get her opening. Fáteig Johnny, will coolish fáteig atá. Agus sin a bóteig Tyrone. Kerry having it on the right. They're grounded pretty quick and getting ready. Look, boys, that's now knocked off with one more to go. Bhí sé tácht dúine cléas á bhachtaint ach ní feich búirte a mí cic an eile bhachtaint inis. Sead an drú blian as a chéile mar sin casan Kerry agus Tyrone ar a chéile sa phréimh se faoi fethe agus tá sé go léir tarlúintin so I barc an Croke ag Tyrone. Sead ar Declan Quinn agus Mark Hart tugadh an leirting, so cléthe le cheannis Mark an bblion, si caite cléthe cheannis an bblion Ryson an dá chean búirte ag Tyrone an muisi de ríist an dóile. Well, tá seansach go an rud fa pelfí sin a gaithríonn an aireann ó bhbliain go bliain agus cé go taithí in san aireann seo tá dúirt an all-war rumpún an seo aniu. Tá cinnte go bhfuil Kerry brean de bheith fechan ar Tyrone an gasa siad an tíide inniuh. Ja, cinnte idir sin seo 2003, 2005 agus faoi fethe na mín óra gach ile rud ach tá ní léon ceann búta Kerry ó 2008 ach tá sé an áman an rotha casa ach tá fearn mai Kerry fuair gá clé únta gine Corcaig agus clé an áfíar a gine Roscommon, so gan dá tá siad all of done craobh seo. Yeah, bí cinnte go bhfuil, right, so bhí focail le gcuinge leis an dá champa níos lutha, Tomás O'Shea ó Kerry agus Conor O'Donnell rounóir le Tyrone. Bhí gá chluthe tarfáil a gine Corcaig. Bhí anna chluthe gine Roscommon, so ní féidir líonrá náfuil míad ólamh ón déobh san de. É sin ráite, fiosín caicís chuir síos go dá éireann as bheith fáilsúil, ha míad na súil go bheosómíad as fach Tyrone mar a gcéanna. This is our third year now going to battle with Kerry, and there's some good ding-dong battles over the years with them, and they come to play football with you, which is good. So hoping today is a good game of football and we come out on the right side of it. Warranta bíon stocha amantaigh fórna na ráisiad ag buachtain caiid timpeall ar na parke. Stáilm go bhfuil an irid san béim ar na cican amach fé láthair be sé sin 4-8 chnumh agus a sé táta chomá más ra go bhfuil na deisina goin thuas fé an barc iad a thógad. So tá obair díanta goin air ach a sé idir friúil is lá mór dóibh san inmh bheithin sa ach chasúla gom ná chuigh stocha Gluthe Canis, nó Park and Croke, nó Feiceile Stechartha, go raibh siad amachchas tuairse tuspáinte sin le leabhain. The Kerry defence are very tenacious. They're sort of man-to-man and they don't give you any breathing space. So our lads know that they have a clean sheet and we haven't conceded a goals in the last maybe 4 games as well. So I think if the team that can keep them out today is the team that could go on and win it here. Well, tá trí chréibh na hÉireann búirte ag Tomás O'Shea an son ar dús cad a fálamthe ag Tomás O'Shea an dá chaúin sin cíimiad luach saothar sin an sa Tyrone inniuh agus mad le Paul Devlin tá trí chréibh na hÉireann búirte ag fearhíróin Hanahain agus be sesin is súil le cur leis an stair sin an sa Tyrone inniuh. So cíimiad chuna sa bheith Tyrone agus Kerry in aige chéile ag le Canis na hÉireann tréis na bhógraí. Fuerte International Circle Park in Croke, Tamid Nachmore, Oliver to Clay Canistern, Free Fair, the Foreigner of Douchmata, Kerry and Son and Sonila, and Hulgedain, and Echenecher Gaeltico, Savach the Skatisha, Casper Roback's Hul, Joe Devon the Tree Brian the Gashoot, and a Burden Besher, Peter Colton Stocha, Agus Mega Comas in or Berkeley Duncan Keane, Maris Milishianov. And see you playing Leshika Daniel Kirby, Agus get Evan Boyle along the park here, with the son and Ochter and son of Ginger McCarran. On Tenahru on the Hedernach with Sean O'Queenie stick in like Mark Carroll, agus might the toss score all like Gero twice, Tomás Kendrick's captain the phone of Paddy Lane and Ouser Pads. Tyrone Martian, well, he then won't get the Kasud, Lech Hedachway. The nose, Usher Watson Saful, Luke Neeson the story, like Tomás Kennedy, agus the captain the phone and son, Job Mulligan, Gashoot, Martasha Elianovich, Gero White's on all that. For Devlin, agus Conor O'Neill along the park, Horde, and 3 bound in the air, and Asakela.
Egen levéil san le Tyrone san hóna agus go féin scór an immert seachas ráithceann facht gasta tusa ráithceann an kick ar le chéire chléthe an nuas. Chuna sí gimmert na chomach siú cóilteann agus Shane McDermott na príomh tusa san líneiste. Choir an anna chumasacha agus an isnú riamh de Paul Devlin agus de Tyrone, so Mark, trí as a chéile, Shannon í ha. Well, ahan seans go mé an bu aige Tyrone ach tá dúth an all-war rumpú trícean as a chéile beidir an Wanister as a fector ach an fecin tú na Himmery. Tá an coidir mócha ag immert an seo ina géad bblion creid éanú ná creid níl landthaí acu agus níl ach beidir immer na gá ar mór le trí bliana a nuas agus mar dhealar sin inniu an deis agus caiisiad ar a hapú. Yeah, Conor O'Neill, Conor Devlin agus Rory McCullis na honada an trúratá lurgan tríú bán. Declan, cadíd na ceachtain an dóla a bheith tóca ag Tomás O'Shea a chaill an dáchlathe nora agus arú an nora agus a astraigid son agsteach an bua in. Yeah, well, an norig bhí dímán down ar ná glachar leis na seansan a bhí cúpla seans cúla cá an norig nar glachar lo agus caiilir dó cardig an cardig puinte stólam ach ag fécin tríd Fern Kerry an óbh le héad Daniel Kirby ar an Scalán an sin Tomás Kennedy, Paddy Lane, Ronan Carroll, Garrod White, Peter Gallair an seo ag immert a Bark an Croke leis na scolanna, leis na clubanna agus tá anna taíáid a bheith an seo i Bark an Croke, so ní correct sé sin isteach ná amachcarthú ach dúláán olmhór rih Kerry ach tá si an tocra sin a haspáin fér san immert agus beáí misneach a bheith agus túsmach chomá mar cúpla blian ó hinsach le canis bhíon cléthe se hart tris cehrú uach le bhí Tyrone chun tosig. Arán a bhíon ar dúis. Seamar sin Tyrone agus Kerry an aige chéile gluthe canis faoi fethe na hÉireann an chéad lehanis sa bhos go trochtarachta Brian Tyres agus Sean Ó de Puir. Se gur míle maithagaibh agus an lá go háú tá se fachta anna bheirih an sa a baig a Croke. Thomas Murphy ón gáile bheith mar réitóir an sa gur na gluthe canis chréibh de leatha faoi fethe na hÉireann agus tá tarachar roine Daniel Kirby na measc ar an dáthebh. A bhfuil taithí le blian agus go daon féin le rábhíon riimi seo acu ach tá leir manú leis Peter Colton agus éadán Quinn i gceith Tyrone agus tá Garrod White gan dáta gceith Kerry bhí mar chapta ar na manú an bhríonse me Karen hí Declan na caintear ocras deisir gur maith an tamlan an tocras unféad le san beidir an defriocht na dhéanamh inniuh de Kerry is cear bhuaing fis. Mar sin an réitúir a cintiúil go chéine na húnid Captain Ardenson le Evan Boyle. Fardal an scéil greibh úncail gimmert mar lánta sí pádraigh de Kerry sa chláimánaíochta riimi seo. Agus fear gur bhuaige ahar líam go daon féin chun Christy Ring tamil de bblianta siar. Nis mar sin ceann de bhór chéilintaí an lei Michael Lynch ar Shane McDermott an chéad chogann san búirteige Lynch. Yeah, well, mar a dúirt Declan Riven Cliffe túsma ag tastal ó Kerry an seo agus an chéad díor de míisteach an sin agus a grúte ag Michael Lynch mar a dúirt túibh díon. Ed aglan na míhiscana sé seán og de Puir atá taobhlim sa bhosco an sa. An dá ifle cúdiúg trána Paddy Lane an sa fuair dó ceithir a gluthe canis do múna ghine chorcaí an dá ifle cúdiúg na príomh na escorí agus befrá bhaire Tomás Kennedy bocéamach bhí mar sórt a súla sin. Fé láthir sin fear lear parcatá á leanúnteach ní doch gur bé a bheith ann go leanúnach. Mar sin ón fleirtaí hísan sa chúnir a dheis sa lína lá tosig ana beaglaí idir an dáling. Bert na Gaeltachta Seán Ó Caoine tosnú
Bhí Cillian Denan hí animnathe, tá sé ar fáil, ach tá an cíneach tostathe. Kerry gira an Euro de chur nún sanál gira an desin agus an bearna sin a chrathú bhíon le haid an chéad kick beidir le haid scóráil an seo agus neart faiad a hospain take up. Feiste viidir dul sa tens le ceann chóthart sanach tá sé fachtaige freairtaí ach tá brúir díal an sáir. Búirt isteach agus tá san mé amachta ghrín láimh Michael McNamee. Paddy Lane leis bog amach bátaí de Kerry. Gháiniomat a bheag nó bhór caitin sa. Na frídáin os ar giún an áde achas hí sa hand action. Tomás Kennedy inis. Shall we get Kerry le nómat agus beidir begáin na chuis. Ach meid luach saithreacha. Ronan Carroll. Ra soccerí an dáirden dá an scéil tá scór gáfaí te fachta 8 máta sa bheachtas go dtí seocha. Gyroi white is éfachtaí chuig sinnig Kerry ach tá berham a hunt sanartha. Agus ní bheith Kerry róhásta le sin hééis an taiste imrethe sin mar dúirtú gá nóméid ar a laid agus an Euro Jacob agus an nachrú selve in seo agus an Euro Tyrone inis. Trastan sogadi Conal Sheehy an gorachríoch ferile bhí gimmert an bhlinse McCarran. McNamee duna de chrú Loch Vic Rory. 8 mlíon de díagaán fersa fós sa bhanscoil. Brian Gallagher fer fuair gá chúl a gine an dúin. Níos túisce sa bheachtas níos ceann de charna móra an lei báilann sula an le glec le Conor O'Neill go mé gleisteach mátá. Agus Conor O'Neill fear mór fear physiciúil se an tríú blian ag gimmert ag an level seo bhríon agus cúpla cluife imní ag gun iad sin se freisin. Well, Landáil mar na cúplúide chluig go hin agus bhíon tránhána go háling ach tá brothal inis seán agus beg son beidir a teachta gine riine níos díanaí sa tarna le. Sé McDermott fer Erigil Chiaráin fer eileá sa bheanscoil fós 3 i 3 go dtí seo aige. Teanga bháil go maith agus go dain féin tá cruinnis go maith chomma. Scored in Scotland sin bhí me bean uid agus ag tógáil an kick sin ón talamh bhíon tá sé fíor jacuid an achar a áil agus freisin an cruinnis ach an cúpla sin atá fáte aige túsíntach go hirónin sin agus hicá cén fáhfuil an editin scóráil teige. Nus tá seánna chuoin féhrúach tá sé presca tríhis leachtathe ag Gallagher mátá. For a bhór na sellibh ag Kerry ach ar chlár a scóir leis an éanúnsaí bháin i bhí có má ba únsaí kick sair an dá faoit sin fachtaige sé McDermott. Colton a fánaíocht. Éan ó beaglaí a dul trastan iscín bhar sa chúin agus corcos anú cos céim netaí bhana yes agus ó beaglaí chur an go nefiseach again me gorn sin sáscór. Scór deasan sin agus is stoilm gur an ilinn sách géir an seo ach cos céim ar chléin sin agus scór deasan sin ó Adrian McCurran ach tús má chur ag an glufa seo le Tyrone agus bhríon breanaíonn siad compordach níl an áit seo páircin Croke go chuir scór ba choribe. Well, bheith taithí go lead na Kerry chomahar seo ón flehartí mar hampla dimmer sin sog le ceannis chornaí ó gáin chuirte go dain féin gách le ceannis i léir an go dtí seo líana leis an scoil. Counts to come on, counts a fell. Súr an son. Timpeall ar Paddy Lane. Agus tuigann siad an dáin ar bhhainn leis ach ní dóilm go bine an Euro de Sarla chuiristeach ag ceann ard san éir ach dinta go maith cosantóidí Tyrone. Gerard Evans mar chosantóir le cois tá sé sairn san hir ag Kerry me gorn a ríist. Seans leis beidir nar buinech an féil do an son. Dar a stack a dhéchant leis Leo Hughes inis. Fer nar hánig chun solis fé ís go dtí seo leis na manúr i Tyrone ach tá a rion fác aige ar a gréibh gan éon áras hen na cúigi aige go dtí seo. Colton atá stáil bouta bhain eile búirt isteach aige ar a jaasóig agus peinte bra eilehuis. Sin trí kick is stoilm ó Tyrone agus trí scór fáteach go bhríon. Sin thbar ar fad agus Colton an láidircht de thuspáin sin chun an deis a chrothú go héin.
fear mór eile I ríist. Fearna fi leach 7 mbliana díag. Fear an tánach an son. Nóir de leotha agus Seán O'Queenach búte Brian Gallagher sin. Seo chúil Hughes tá fear saoir ón Dave Howell. An lína lechúilte anna chuntúrach Tyrone. Be cuine bhí bucha níos an bouta son. McDermott a ríiste tá stáil agus tá an luas gafirtecha míle chúil ach puinte agad díalaige ó beglaí agus béle an ardóch san nó go muineach sé dúiseacht as leid na chiaí. Ja, rinne sé gomáin sin ó beglaich an sin bhí McDermott a breanú dáseach an sin ceap me go goireach sé heid an trastan eile na gárnach an níra denise chiaí. Se agus Ronan Carroll, Paddy Lane a gléachach tá Bob búinte Carroll ar a gosint níl inge leistig do mátá. Súr meulta ach tá Paddy Lane saoir ní nachamí gróid white fós se chúine nise. Seán O'Queen ar an déobhsa chun stúa. Tyrone sásta teachtamach níl éon féin spéidirthe na scórna gá féintasa a chéile. Luke Neeson a leanúint Thomas Kennedy. Mar sin óhéamh go taobh ruútharmach an cían san de chiaí Pá Walsh cíimiáta mátá Boyle. Daniel Kerry ar éigen chúil éirecha a hólacht agus tá an chiad scór fachta de chiaí. Ja, scór deasan sin Daniel Kirby dimmer ahead William go chiaí ar fe bliantach pass deasan sin Ronan Carroll in the shreo agus an scór sin go cínte tastal ó chiaí an seo socra sé síosa de stoil. Agus fada gascar John Dahobert dhéanaan ó beglaí an san Boyle go háir san air. Nes mar sin chiaí a stoimúcha an ebre. Nig mar Jack O'Sullivan a sláthar an san de Thomas Kennedy. Dyna cwrdd o gohege ta ffram o môr grig yn versa. Pogwy biog o sbosh sy'n mega co. Gyroed fwyt yn eisiau, agos ta flaharty ila lastig, agos ta son ila lastig dyn gwyl o choma cynna, chwa ffeint at y ceile. Ja, scór deasan sin agus sean pass fursan sin a chroig an deischo bhí an ilin géir goleorach an pass a hug. Garrod White go sin a chroig an scórgón sin agus Kerry mar dúirtú ag socrú síos an seo i bhíon. That's ne dír ché tasket Tomás ó sé meg na cosantóirí a dul a droile hédí White agus Lane agus Thomas Kennedy. Cheart go bhacach san breistbáis igen godile. Ja, wat sin agus is chans go sé sin planáil take up rinne seachtain a béidir an ceannach sin a hóigáil I ggur na scóraní a hóigáil. Caintear chiidireacht an san sne tarna ceann gafa go háir san éirige Evan Boyle. An clíháin síos. Cinnte le gáinnium nú trí nuas. Chiaí socra síos Carroll, well de cholig an cólaí. Bhí seans de Tyrone an san tá san chuir fóraí. Ja, agus níú méid imní bhíon agus stoil an go bin an chéad díróid tá chura ar fóraí agan an seo neamh ach deis chura mú Ciarín sin ach mar dúirtú an kickamach agus mar dúir Thomas Rivré tá sé fíorthábhachtach an sellh ruachtáil an kickamach an seo. Mar Ronan Carroll an son fer Austin de stack. Diach lá mór bheith ag siúdach tá kick mhuor grí. Again, Marjorie Brish to get Colton. Hughes á churisteach láireach I dro McDermott. Chun Keenan son ar a chéile córic, stoch go bheith Michael Lynch atá fósan agus a sé. Colton, siar amach an sa. Kerry bhuigan chréibh sa an chéadúir a dhéimiríoch a 960 ceithir a chá bhód go dearnach é. I gáhíl sacht a chéad chréibh ard a heilótha a Tyrone. Nach chréibh an oscailte, búirte sé chúnta díag agus tá sé chúnta is fithe. Sé sin chluthe ceannis iléireann sa rád sa bhainteach. Go hafna mlíon nach se chun McDermott. Bre go hálaigh agus ar chum óid mulligan. Neadathe chun bob a bhúirte a gosint le simí beag an san. Agus neadathe go díag. Ja, scór din scóin sin ag McDermott agus sé thosaigh an glúiseacht an seo. Thug sé pass láimh an sin agus chunne sé éidir gríochtach an cíoch freisin ísisiil go leor agus níor thug sé seansir be go Casper Robach an sin so cool agus níor bhaile a bheith gimirtainna éigeil Ciaráin i bhríon. Dara Canavan agus an leid seo san líana lán tosach. Sin an chéad chúl géilte Ciarí im líana. Ja, cool din scó a bhíonn sin.
Nishin Ragra. Boyle, Sheena, the Marenton Sanach Doldo, Game of Hart Jerigachin. Hit Hulgel to get Kerry Yashnen, Sheo Count Factor against Shea McDermott. Savachta Sagat Tina Krecken Tron again. On Modi Haris, roll back attack. Lapakoriga Leshen Leroydach Tag McGurn, Tish and Televa Vochtend. Achtash live shot there the Dalaviga Ersa Thomas Murphy. Chancellor Kerry. Yeah, vi Antala Kerry and Chin, vi McGurn. A bhuiach sé níróid an sin ní dóilm gur Casper Roebuck sochúil mar tháinig sé amach ach an ceartaigh an réiteoir an sin Thomas Murphy. Corléis a gáil duine de leid na híróineach tá málar tú seilemh a búirteanú seilemh caiilte a gé Kerry agus iad Elinún Sianson. Hughes of Vad Shear. Sean Bradrick. Fer Chiele Chlocher. Ferrell die game ten nurig han sestach maar onadí. Sin gáinú mo diog agus begáin na chuis caite an sa. Tyrone Kinte is fear a socrathe. Machan sa go fadle turlach Muldoon fer na haglashe. Colton is stig last year de Groe Evans ach tá Evans sásta gúil sé aide Magalóige. And the Danny and son of Fairlar Park, you Gurvoigi Grahar Owen, Bowen again Level some Dinch McCarn. Then you the Huger Jahar, McGarn attack people, Gadasson son, Brooker against Stacker Shin, near Hushid of William Otto on Vertiente. Yeah, agus gluiseach fear him play and chin. Connor Devlin leis an Yeroid agus on pass live a hook and chin go McGurn and chin agus pointed das and chin nach. Tá Tyrone bhíon tá fear chumpordach go technicúil agus go tacticúil breanú machar up. An ile scór a tacht an líne lán tosaige có. Élín sé sehanis fragra ó Chiarí. Dar na das idir na fórna shaking the faintí. Jack Sullivan. Stachni Ronan Carroll. Daniel Kirby ar a déh sa tá Leo Hughes tre sé siú de leanún Shear. Agus tá agur agus Anna agur chosan Tyrone. Yeah, ní le an cool géilteach agus stoilm le cheire cluffe bhríon, so is mór an écht sin. Is cuinnig goúirí McCullough le túirteach leis go má bhíon gáis. Ian ó Beagley. Tá staisisteach amachling an TV hawl stachan is gotí Kirby i dtíag techt leistíigh de gealarach a rééis níd an géadúir súr an son á flúcha agus gan éonraíon den dacaíocht. Yeah, tá sé sulir éonúir hagan tosaí nó imreoir Kerry gar gon cool an sinna bhíon mar dúir tú trúnúir cethir timppla ní thugann siad sloigann siad suasa. Trastan Sagarín Lán Chulaí, Luke Neeson. Anna bhí gán ha fiscaigin de Heroid White Gadisha. Colton agus tá Evans in isio leanún drod nar a luas a chlé son bulid beag ort agus an gléach facht an son agé Lynch I rágan fé Casper Roebuck. Is gan dat na daine bhí stigtas na chluimáníocht atá sé son bánathe agus tá locht na pelle an son hawl in Nordáin Iogáin. Níl sló mór míte gaan. A chuir a líad tá chluige déir seachna son gur iad ce daine mlíoch chluige canis na héir na nuirig. Kirby Ishel Trastenson, Derek Tachtenson, Jack O'Sullivan tá an taileh búte get Tyrone agus Frehúnsaí Conor Devlin. Lína lechúil seo fuir a drúracha a dulchan tosaigh. Tá siad anmhá, tá siad láidir agus mar dúirtú nuair tá siad a gunsaí tuigann siad ceanúir leithinn pás a thuairt dimmer me hain blianta fad chuin in ahead Conor Devlin bhí sé hain anmhá fad. Or dianta go deasa Colton ach tá níirecht son well tá sí fós ann dear men méidsin. Lech an úsa Casper. Lech a méid leis greibh fisach an óin son a geh bhain sé Kerry chamach. Agus seo chuin inis agus ábhar luis sa glúiseach te chuin bhaith. Sár felladórin fersa. Gaffa típlinn son a ré dáin cuine luisteach go clisteir siút an na fas agus facht ar nais. Ciróid bhaith ach tá háine sé fé níirecht son de bheagán agus réist. Ní léon adóg séte, ní léon chiaríocha leanún na pellaisteach
Yeah, agus cuidiú brú an sin nuair a bhí sé tógáil an kick an sin a bhríon agus sin an fágur go neacha sí suas ard san éir an sin. Ach éonúir a hagan Kerry gar go chúl a Tyrone bíon brú dumanta cura orb. Mátá chafan ceiste chur chunasnar a bhéinge a leanúin tún chin sin isteach beléir na raich sí ar fóraíl. Sin mar díag goile crate náide dó ge Kerry héna cúig a ge Tyrone Hughes-inis. A ríis tá annachit spáisian sonnastig fachta ge McDermott éon ó begla dír ge chur dá bhfuile gan kick sé ar a géile mátá tá an taction dianta póta bháin eile a ge sé McDermott. Yeah, scór deas an sin agus mar dúirtú an spás atá crothaí ó sa chóir an sin a chrothíonn san deis agus ach an chuí a chasan sé an sin casan sé ar leifín agus an crinneas freisin an sin a bhíon an scór. Se an dí behan nuige ní flan nó bhí táha na bharcúne an nuige có. Staachrí Tomás Kennedy. Ach a ríist níos an son na chuíoch le siú dul siar. Bhíon duine gcónaí techt go má las mód an stua agus do lína cúig bhéidir stad. Chun brúchar ar a gíireach nis flairtaí isteach go deasan sa Paddy Lane ach a ríist. Well, sé moldúna gáilteach an fell leis ach beidir gur chóir Sean Bradrick a lua sa chosan sin. Yeah, brú damanta ar white an sin ach meastú ra fáil hí cinál lámh timpeall ar a bhuineáil an sin a bhríon ach an níróid denis ag Tyrone. Se tá Thomas Murphy réiteúir díomhaoin go má go díosach tá sí treis teachtasteach an glíán róir istear fad éon ó beglaí ar deire hir ach tá me goran idir chahólacht Dala malóg chur ar a gosantóir aige agus an féil seolta go crain. Yeah, agus an cinál cuacht aige ar an níróid na scinan na feicimid an seo. Bhí le fáil beidir bhí an sin ach an buntáiste a fuair Tyrone leis an glúiseacht agus cíochna sé le scór ó McCurran an sin. Well, ó hebh sellibh ní ddífága meach bearna mar atá idir na fórna 8 cín na faointí oscarúint ach tá faoidech sellibh ge Kerry an módíireach abátasá. Isteach go dtí fearna síintir níos síne sin marc cé bhfuil si ge fós agus be sé stáil leis mar bhfuil iirecht curtha ar fóréige. Yeah, agus sin an chéadúid a bhíon tá sé sin feici an kick fadisteach agus Tomás ó Cinnéide iste tí mug an chearnóig an sin agus is imreoir maithe sin an áit nimlín sé chuid gá féil don ar an síintir. Nis gan éon do a ríist ar le na chéirí ar fad bucha amach tá si a déanamh talamh sláán do nábúthigh sa an cúile. Fuair be ceart go neafach sé seo is dóigh gúid siad á socrú féin le haon kick amach. Se tá a chud ebre déanta ge Tomás Kennedy an son. Géir gáile sin mar scór. Agus sin é an úr dearnach is dóile me kickáil Tyrone amach an níróid hí scór fáteach go tíbhiste go 5 second. Sin Council Lorna Parker suas a ríist. A ché búte get Peter Colton. Fá go libh a cardíagar a grám agus gandát muintir Tyrone ar fad fé scamal broin fós treis bháis Frank McGuigan a bhí gan lucht nach mór mar lán ta sí. Agus tá míidir fad a chuoine bhar siúl fós. Seo chun Devlin. Steach a dro Conal Sheehy. An nimid cleachta is a chuir a bhaim a chud deacreachtaí ige Kerry Dailá leis an sanna cóta na teachtasteach sa bháilta agus gafan na an glúiseacht ige Casper an son. Yeah, sábháil din scóid Casper an sin nach an dá chuis ag McDermott thug sé an ceantin in na chuis clé agus an cúla for se le na chus yes. Mórdíireach a ríist Carolyn Boutasá. Dírig McNamee a chur dóisteach an sag dí Paddy Lane. Well, bhíon scúlaí asúla sin go gúnúpóch sé a chetóig chuig sé maníon na deasóige agus bhí smutan mí ábhaint sin. Yeah, bhí nilin géir go leor an sin ach bhíon ceart aige an deis seo thógáil ach is dói fecinn muid an seo an deis a bhí ag McDermott an sin agus an sábháil deas ó Casper. Se Casper ó bheith os na Croke an son fer a fós ar scoile gláiste bhríon an bhí sé rir na miniúr
No, certain manure Chovlino hin. Watson the Croke go mile she get gamach more tall late and Tussa get Grow Evans. Agzag get shoot better Holchan Key, Capscroft College and son. Nach nicht in live sheet to Nord to get Thomas Murphy. Thomas Kennedy, a Dirige Hena Khrinul. Capture Graf Doin Amaga, Acharish Leo Hughes, Raw. But Chine, vi Euro dig and Chinner 5 second, agus honig trúras Tyrone stach a gira an Euro divine go brew damanta achir Thomas o Canada in the run Chen Leroy. Sean Broderick Lenund Paddy Lane. Ach last month the lawn the Bertico show you after Raw Fainted son. Ach Iracht Hamash Kennedy Titte Begon Garrett. Agus tá 8 nummer Fokker sa chéadle. Seek in the Fainty Fachte get Kerry. Nish skewed Chan Keeney get Connor Devlin, captain. Henning agus Conor O'Neill agus Rory McCullough. Mar a hawk to give video against you bound as a Kelly and the Vale so Vortent. Levin pass on Blach, Vierson Ray Tour. Tana free line at the end of a deal. Kadasage at the tacht. Norder, Leschenson, Ronan, Carroll, Agastasha, Shab Burtige. Canenro, Trust of Wig, Agus Tala Hansen Saga, Ach, reached well. Better give us a grave on Kicksire. Yes, it's dói gorá bhríon ach sin an darna kick as a chéile a thug Kerry agus éisteach live an coolbáide Oisin Watson and sin nach deise Kerry inis puintile all. We'll go to Soul nor they're going to continue share Michael McNamee and son other. Níl sé Keith van Gieder a chumpórt. Is count 80 kinten so de Geroid White. Fern na mistéalach dó sé diag Godisha. Kerperú noch sé Ketóg agus tá son dienta agus gan ein varig fence spéidir again. Yeah, score dance and chin mai agus it is chuller score on Kerry tá sé tastal go hop. Is under the attack Chin Parke agus Béisianna Creeny here Michael Lynch a Veer Shea McDermott agus tá sé siúd buntamach agus tunna the tukisteach an son. Yeah, Killian Dennehy tá teakisteach. Sé gortaí a gúine ruscumán sa gluthe lechanis ní rimmer sé an clifiise na choribe. Hí kunns mar a háis ach a rééis an glúiseach bfuil a Hostig McDermott láistíir dá chéad Corric Evans an son tá sé siúd treis an láh láidir a chuir a bhaim chun cúil eile a hachant ach a láthir na thuaire tá spir spar a dhéanamh acu do chosan Kerry a bhí chó town go dtí seo. Yeah, agus cíntas fáil a bhí an Garrod Evans an sin ní réon ráig ag Thomas Murphy ach an fáil a thuirt. Cur cosise bhí an beidir go haiségan ach an glúiseach sin a bhí ag Tyrone an sin an díróidisteach an kickpassisteach sa spás agus duine cinnta tíocht éidir an ggólainn an sin an timplí ach an éfachtach. Se tá cóir a testáile Peter Colton smut an gocuocht arsúlaige Evan Boyle agus ag Conor O'Neill le chéile mus a trí an lár. Níl O'Neill lúirte an nuirid san agin Conor O'Neill go dtí seo tránhóna ach bhfuil mullen an obair an saoir a deir siad agus tá an obair dianta agus dianta go slachtford go dtí seo Paul Devlin Panisteoir na fórna seo Tomás ó sé agus bhfuil chur a bhuais a chuirtíine séir mar a bíad na míle chora tá chuir isteachir ach bíon tréimh sí sta chléige Kerry ná bíon siad a stigla ó hénig níle portseinte ná an énig reachta go fóil. Ag an chúil mar sin ag Shea McDermott agus sin chéad scóir ó kicks ar les stáir chláithe goile stáilm fachtaige Tyrone. Yeah, score das ellen sin nach ní lá nach bern agus 6 faointe bblion agus san látá nniuháin ní mór an go bhharna sin cúpla scór agus bheithaid eis sa gluife. Tá sé sin fíor agus tá siad a déanamh go hallar na park ceann eile fós. Trí cín den scó gafa ge Boyle díreach lasmod an stúa cháirdóch sé seiad agus a bhuilige a lehéir a scór a ge fearmhaile dom. Yeah, scored din scóin sin ag Evan Boyle agus sé héana a rinne an scór seo for sé an díróid san éir ón gicamach agus lean sé éan sin
I giche suas an spás agus scór inspiráideach a bhríon go Kerry. Sin trí feint Nishico ó Lorna Parke. Well, you mar derm tú yin chan over there fada hénig. Nish Martian, bedi go ducoch. Rout the score na Nish. Killian Dennehy. Oh, crew hénig agus tá sun leis Crane. Agus the jet. On Verna Italy Trikin, the feint ige Kerry. Yeah, but sin is féidir le Cliffy ahrú a buint in the bush. Ach, hicca cén fágur tugusteach Killian Dennehy an sin bhí brúach chuid an sin ach an crinnes husbán an sin agus Kerry fáil leachos sa Cliffy is bhíon. Well, an bháisteach tá ige báile Lorna Parke is mó is cústa sin an orda leis a rééis a gúnta stéile het a haspántas. Well, chunig muid tá sam go bheith Thomas an banisúir a chunig muid dara tí mug an siomra festis riban Cliffy agus beidir gur thug sé coppla nódró sa téisisin gon Cliffy. Beidir gribh san bheáinín úlhíonach ige Daniel Kirby, ní locht ófá éastócha túd fé, a rá cheantas na hiireachtaí san fachta go dtí seo ige ach Evan Boyle, an taspántas ige fearna hamáníochta, agus na pelle go dtí seo Spiú an taige de staché a bháin. Ceann eile fós an boutatá hís aige íalach na bróige bútige. Ja, agus is le kickan amach is féidir le momentum ahrú. Sin trí cín nó chead cín sa chéile tá grúte Kerry agus an sellevach a banis. Well, tá díirechos cin cháneomat agus péméidir chuir an réiteúir le cuasaí agus an é go bhfuil na maidí lici le srá beagán aige Tyrone nó an é báil ina éonar nach mór atá taring Kerry isteach sa chluthe ceanna seo chuir príomh eile le na chuntas. Ja, scór deas an sin agus an count sin le na chitóig an sin for sé páistebeg spás an seo agus pás láimhe agus an scór sin ionintach ag fádró ach tá sam inis céir a bheits Thomas ó sé ag rá ag lehamma níor immersib go má in áide a Kerry ach níl se bach cúpla pointe síos beidir. Well, stoilm go bheith báil beidir ní hé, haps go bheith siúd go dearnach íon teanga báil sin. Ja, stoilm go bheith turlach Muldoon gur bhúilte a chléamhach an sin salaneach síach. Well, bhí máisteacht ige Kerry an nuirí go Lorna Parke chomach ní bhéad le honna scór nach chláirú. Nes tá bhéidir is Paddy Lane agus go róid bhaidhút teach ní sa bhó sa chluthe. Cénig go gur bhainidir cúlaí thugad ar tosaí an fersa Killian Dennehy isteach agus tá cléich lóir chósaí. Ja, tá rudí áhraí. Báil an muiliú cuasaí inis. Gafisteach san núman dearnach, ní letar inis ach an cúl. Big Paul Devon agus ledna híróin ráile ó hénig cada dhíime goring sa chuid nó a dearnach san. Sean O'Queen. Sasta go dtí Carroll. Nómta bhainethe le chuirla sin drocha sin nómad goile trí chéile le dul. Ísisiil ach prítála isteach an rá Jack O'Sullivan, Evan Boyle ar éist. A chur san ar fáil siag ní gróid White. Killian Dennehy a bog isteach ach amach a drón clíháin ar éist Paddy Lane. Seo chuin Dennehy. Éadán cuine techt na ró. Isteach a lár slí ach ar éist na dúirse áníomh ceann ar cheann. Daniel Kirby agus más pointe sin sin an cúigiú ceann ón Merclár Parke. Ja, scór agus faiad a thuspáinte Kerry an sin chuir siad le chéile beidir núméid go heilemh an sin ach an deis. Nes tá Daniel Kirby agus Enda Donaghy teis techt le chéile agus láirigh an réiteoir leotha bhúirt gribh an réiteoir díomhaoin go maith go dtí se mar nar a bhéine le déanamh aige. Beidir go níonach ráha an bheart seachas cáirt an duine. Sásta é scaoile Harris. Ja, stoilm ní mór an sin bhríon na chuide bheith ag an íon tarrant. Se duine Copertico. Amach go Lorna Parke siad al an áde pistige Kirby ach an bise fachtige turlach Muldoon. Gafisteach sa trangalan agus an giadúid. Díad chosint, plú chosint agus astú sinna bhige Kerry. Ja, rinne siad go maid sin agus brú damanta a chuid aca ber turlach Muldoon agus an dí halbú agus inis an níróid aca agus iad a gonsaí. Dennehy teachtasteach a rééis sin in tríú iirecht
ó thosa chiaí ná raibh le ceartar mála berta sé action dénig leis an chéad lethe well uint de siad gníon gháil le is ála go bhí cúgneom is fithe agus beidir sénobt sa leis sin a charéine eile tá a rion fáca gan Verlar Park Evan Boyle ar a ggóraach sa agus donna raibh Tyrone 8 pointe chantosig trá a bháin sa chléis é Boyle son ach tuigeann Tomás ó sé inis go bhfuil a gumas léirithe agus náfuil Kerry an sa ar bhaile leis an spinning níos nó leis an eiciltí níos mar go marsin na haineidir ach go bhfuil go láidir sa chóraach sa tá an teachtaí ar fé láteil agus an sa I Parc Croke ag lehama a gluthe ceannis ile éireann na craobh leat a faoi fethe na héireann seo mar has an cuasaí Tyrone héna hocht Kerry 9-9. Mr. and Tevlin and Charlotte Rayner, Tyrone, Conor O'Donnell, Conor. An unbelievable start from Tyrone, 1-8, scored all from the full forward line. Kerry have finished that first half really strong as well. How do you see things at half time? Well, we're going to have to address these kickouts here. Big Boyle in the middle has caught a lot of ball there, and that's just allowed to give them the platform to get back into the game. But yeah, we're going to have to get a lot more heavy-handed with them here in the second half and stop letting them dictate the play here. Ramila Mega, Conor, a rash target, Michal. Gurmíle mágah lads cúig cúlín as a chéad ag deir an chéad lethe mar sin ag Kerry rudí an cluthe anna bhrá as seo chá chulína don na fórna Tyrone ina hocht Kerry 9-9. So Oculín de Verna ag pointe áirithe ach tá sé sin tarring is siar go péire inis a Kerry ach Tyrone a tachan tosig ina hocht le 9-9 ag leam ag léthe canis na héireann. Agus is tóca an cúil sin an céadrod mar go bheith mí der sé McDermott a mí anna róthir agus anna chríoch. Anna Croke agus tá go siar go beidir Gavis a cuaig agus Owen Mulligan an seo mar a Eckimid pecinn sé suas é Hartland Parka fag of Eckimid rican sé Jack agus a mock lanan sé a ra agus an passbog seo ach an dalan Wallog seo agus an rud is far a rinn sé nach chuní sé ísile agus nar thug sé Ian Seans don Coolbear mar Eckimid a ríiste. Ma hen sé ard a han Seans go mééis sé blocailte ag cosantóir chéirí a chuní sé ísile agus a ríist Janan sin a Jackachtaí don Coolbear agus Anna Croke ag sé McDermott ag pointe sa cléir ar bhí Tyrone a gól go maiid. Yeah, ach níl bearna riamh mór galore mas féad le mé chuir mar sin tháinig Kerry arás ach bhí na scórna se na hochtachtóid. Yeah, agus haspáin Evan Boyle anna cinneach de lár na parca go háir leis an céad 2-pointer a fuair sin rugad sé ar an kickamach agus bhí cosdíireach ar an lína thar an trasán thaing sin Kerry arás sa clé ach fair play de Tomás ó sé agus Mark Fitzgerald ar an taobh lína thucraigh siad ar Cillian Denny an leid seo thuirtaisteach go luath. No, níl sé céad fáingéad agus sár imróire chuidir éon ó beaglaí agus seánna cuioine arás is na cúlathe agus dahraigh sé sin an clé kick únta gón gitógan uair sin ó Evan Boyle agus críicnig Daniel Kirby an le puinte den céad scot. So tá Kerry arás sa clé gan éon dát ach bheoh dímá down ar Tyrone an slí a críicnig siad an le ach bheoh áhas an down ar Tomás agus a lads ó Kerry stig sa seomar feiste sa gláama gan éon dát. Bícinnte go bhfuil mar tá siad fós sa cléthe agus tá seans an bhatha Kerry fós in san cléthe áirithe seo. Ach tí siad Tyrone fós a lean ar agus iad chun tosaigh mar a hús na himmarthe héna hocht le 9-9 an dara le fós le teacht fannig ílig. Fáilte arás so anna écht denta Evan Boyle istigh lár na parca ní airí glena Uncle Páric ag lethe canis na hamána níos luha ach tá spántas nó táilta ag a bharróg lár parca de Kerry an tránóna. So marach be míad na nuirlas de lethe canis amána faoi fethe na héireann sin iad an chlár agus gaiileh a chasig ar chéile óna lethúir trééis a héin. Agus leanan gach bóthir go páirc tálaigh I gil chátha las modas na Calabugad a chluí canis chomórtas pelle na Gaeltacht a bheith arsúil de luan beag na réamhhautaí arsúil idir an jobh a marach agus na cluí canis Pelnaman agus sóisiir agus seinseir de luan. So stats mar sin mar cad a fiúchtú. Seo tá mé garcar inniuach scóla an seo 8 fan céad ag Tyrone ach sin ráite a bhí tá mééis deanú gur hanig na deisnear ar fad an san céad chuig bhfuil muid a déag nó mar sin ach an dhé sin bhí an bua ar fad Hartland Parka go háirithe ag Kerry. agus chuig go seach fáingéad seile bheith Kerry ach tá siad siar ar caiúnta an cléthe fós ach tá siad níos mó dhéanamh na tosa ní na tosa trééis mar tíar chu sa céad le. Annach le go deogaing ag go buinte se mar sin héin ina hochtain ag 9-9 Tyrone chun tosaigh se brion agus seanó leis an dara le.
Se gur béle me agah sin mar hasan sé mar sin rá féinte dear na fórne agus tá go chéine mé isteach an ónút Conor O'Neill well be se fechtó halh ge siúta díring á Paul Devlin rá bhfuilta chun scaile Evan Boyle tá spáanta an tóirsa na hút gan ar líad dúláán na dearmh a chur riimiis at go leor chunig mar Peter Court na teachtamach agus bindaláán ar a chos stólan go leona leise a chuirtíine sé siúd ní sé céad fangéad ar a chumpót sé an dála chéana é ag tús an tarna lethe ceann áard fachtaige Evan Boyle agus a bhí sa chéad le. Yeah, agus past live a deas tuki again sin go pa Welsh sin everyone chun an shell of a chunyal. Geroid vaid agus scoring boortige McNamee siúd níos an a fehevacht bastan í léingin san a chawroch leis kegud an fel ratche trastan na cearnóige. Simún gur hostig Whitelín an lá tosig son. Yeah, agus tosig a call Rishamach a spás an sin everyone. Stoilm gur sé gira kickeach a cúige chrothú go héin an sin nach ní raidig leis. Ach tá haring sé a bheile agus lá ir híróin ir stoilm go miné a chéil beidir an kick sair. Maid le hahare ní dóilm go bhléní Conor Devlin. Stechan sagrí enda Donahí agus a réist an bouta sa siad Kerry atá ar hóir agus go dain féin a plúcha an nimiróir an son Thomas Kennedy. Stachgrí Jack O'Sullivan a bhír ausag glothe canis na mún. Tras na rís grí Evan Boyle gan puing leistig do fairness an roher agus Paddy Lane a tachtasteach bhfuilin críochán Bob Puntig a siú tá sé tanig a sír darlam hainigach go háinethe an slú ábhar chorathe gan ginne nó a gan ginne nar hánig. Yeah, bhreanna sé an áit go bhfuil muidnig sí a bhíon gur tarniú sísa agus tá sé gortaí istíon sin sa cearnóig ach well beg rud a going ná beg nó ná raibhige Thomas Murphy agus sin a himmert feiche an second nó ró tá an vertica ó sin Watson agus Paddy Lane níos sé cheanóig do thuaide mar seo. Yeah, agus fáin sé sellh na díróide agus bhí fáil an sin is dóilm. Yeah, is dóilm sa gur bhfuil cínte gur dearnú fáil fáin sé níróid fáil amháin an sin nach. Yeah, targíoch sin san an néach sé taringtar an níróid. Yeah, is dói ividir sí an sin go hirón Luke Neeson an sin is dóilm sa gur haar an siara. Beidir nach ra feicáil ceartaigh Thomas Murphy ach cinenne mór dianta an sin. Lua sa tarna le ach beidir go bheith sehanis an nódas táchtaí de chiaí ná go mechar chumas Paddy Lane. Leanún teir tá an bainisteoir ráile imiróirí bheitthe prapáil ar agla na hagla. Dietach son a bheith inach nábhspar na fós ge locht chiaíocht tá cuscéim vacaí ceart i Paddy Lane. Ach bhíon gara sír go háling an son dag sin cúlaí las mócha. Yeah, agus an cinál prab sin an prab a bhíon ag David Clifford chun an cosantóid a cháile tá chuilegan á dhéanaan inis ach siod bula mór go chéirí an seomátaid well dar hógra teachsteach deirtar am an chlúis go bhfuil déad déanta ge Paddy Lane an sa tránóna mar sin cén tuna chuir bheith ge sin ar chósaí. Tyrone tacht agus iad hála nace hasán íogáin san dar a hógan mar sin take isteach car bhailin bhainning cúisleán na mange. Ach ní leanús féin spéir péine atá ahra ag cíirings go Tomás ó sé go bhfuil Tyrone curtha dá muile agus dá múla aige. Yeah, began í níos mó funineh acu mar éan na stoilm tá si go isteach níos láidir sa gramú. Mar íon Seán O'Queenan son. Se chun Dennehy. Fiachan céthe a glúisteacht, taobh leis tá Boyle. Geróid Whitenis. Inge bhain has a lína lá tosig se chúne, be se hógan na sé go dain. Chiaran an fila chiméad a stig agus bhfuil súncaín an son ar líoch a penny nach cosantóir sa chás an greibhann chiicsair a techt mar go néidir go na haíonn an réitóir gur scúte ceann Harris. Yeah, sin an náda ribhdéon nach fecinn muidin seo Dara Hogan an sin suncín beg sa réim agus titin sé is go leorach bhí go cead bhíle duine. Seo buil eile tá Peter Colt na 'Beléir don dá le ceartún hain sé amach ná raibh sé
Achlí Róhin chunimmert gluthe lechanis na héann sa tarnala agus in áitistíigh mátá tá ferma Rory McCullough fear atá fanéal na síintear thóir an tríú bán ag an levéalsa. Ja, ní droch fear anna de sin ar trúteteach. Nes Tomás Kennedy sin sáíach don glíhanama mar leabhar tá peinte míúteach fachtan sonnige. Sin scórdin scáin sin ag Tomás ó Canadian sin. Bhí sé stoil an méidir nó rótíiste an taobhlín an sin agus scór inspiráideach go chéirí an sin. Cá cheanna nisige ceann ó bharc, ceann ó chiicsair. Well, san naonúmatíag héana seacht le náide dóbheann. A chu hinine le tá Kerry treist raci dhéanamh bhachcín de féintí agus gan mar ragra I get Tyroneach peinte. Don Quinn. Se chun McCorrin a fuair trí cinn sa chéadla. Ach a dul díanar hanis an spás a réimsú mar a dhéanaidir gan éon dacracht sa chéadla. McCullough. Siarn sa go dtí Conal Sheehy. Ja, tá sé písa fada bhíon ó fuair Tyrone scóra stoilm. Sé an umtas fehead an géadla. Sé seo a fuair, sé McDermott. Ach tá sé súnteach chuir Conor Devlin inis fisce rábhhatanú trígain a dul ar an nún saí agus nuair dhéine sé siúd sin do gná bí an rathair. McCullough, isteach a láirslí, Conor O'Neill, agus isteach a láirslí ar Eastbeger sé ceartga túd fé féinte. Cillian Denny ar dús agus Sean O'Queen is stáile mar éist. Tá obair na gapaláin an go hénig agus seo chun súrin si go Kerry báil agus tá Berkeley hánach leis. Stack tócas an áideh again Bass agus seo chun Pá Walsh. Gan éon chuin bhí Pá ar túd fé. Tomás Kennedy héan na trí na ríime sé a gcuine Ross Comáin sa Tyrone and Carroll tá peinte fachta go seod tá na fórne ar chóthach. Ja, scór deas ag Ronan Carlin sin agus tháinig sé lugón ón díhalbú darnú couple of nomad revision here's na cool ag Sean O'Queen and sin agus frihansaí Skippy and sinach Evan Boyle lárnach sa ghuaisach sin a ríiste bhíon. Sean O'Queen here na mas na gúla inis. Agus well, dimid ahead sa ugla canis na globe a chábhíl sa ceir leis an ghailteacht. Paul agus tá son ord Éigeó Devons. Ní te chuir isteach má mach ar mátá. Ritheráis le Kerry fé láthir. Ón féad le mátá Dulchan Keane. Éigeó Devons. Ón Flaherty ar a Dave Holden Bark. Ach tá rána in Scachan Chlihan ag Boyle. Stachan sa Daniel Kirby ar éist. Bhfuil ceann eile aimse gan Níl is bailach. Carol ceann for Níl é ceann fós ar fór ílig get Tyrone. Níl agus statistic ítach a sin in áiríre stoi an deis sin a bhí ag Daniel Kirby ceann éasca go leor sean scúlbeg an íon frustracha said mar tá sé compordach go leor sa spás sin ag tógáil pointí. Lorna Parker Machanson and Brisha le Buachtant. Cillian Denny a córach ach tá buirte ar siúd cégur ordag Leo Hughes a dearn réiteúir in Feldon Dalamh. Ja, agus caafar an líróid sin a grúchtáil le Lorna Parker bín go leor brisechaí tá sé cosa leis an sean stíl fiche trícha blianachchain agus catú treidir son an líróid agus tá Kerry á dhéana sin níos orna Tyrone fé láthir. Boyle a goscail bearnach a hénig ach siarnis gní gróid faith. Conal Sheehy dúr go chmead las móga isteach ar éis gní Kirby chuir sé ceanna mó ach tá Kerry a bhfuil curachun tasa ige don géadúir. Ja, scór deas an sin Kirby agus fair play ó hééis an ceann chuir ar fóríil nómadach in sin an tríú ceann stoil ón immert scóráil teige tá ige cábhail na postaí. Trí feinte ige Kirby, trícinn ige Evan Boyle, agus is geola géir chimi sehanis ige Tyrone, a réist Bristanús ige Kerry, gyróid faid, chun tosa go Tomás Kennedy, agus jabanista déanamh ige Luke Neeson. Pastú bhuachan an fód teasta go maith an lán cholaí. Ja, rinne sé go maith sin bhí caiblann má physiciúil an sin bhíon nach níor heas sé siar ar chuirbe lán cólaí Luke Neeson.
Sa chléile cheannis sin ag náid a cardiog le dó cardiog de Tyrone. Clé cheannis na hir an gábhlíon hen na cardiog le hen a fé Tyrone i ríist. Cléile cheannis na hir an fé dó. Hen a dóíog le hen a cardiog Tyrone bouta bháin eile. Bhí Tomás ó séGaniston dá cheann dernach bhfuil a lá a techt. Tá giróid bhaid tre sé gáardach isteach. Tá ceann eile ar fóraíl agus tá siad glán an uachtar ach tuice sé go gaiisiad cúr lena gcuid. Yeah, bhfuil sin é nuair atá an lábh in uachtar ad caithú na scórnaí a thógáil. Tá me breanú síos ar na bratacha a bhíon agus is dóil am go bhfuil siad a bhábhar beganín do chéirí sa darna leann seach nílim cínte chans gúil se beganín níos éascan na cúplaí scóráil sa darna leann seo go chéirí. Ceann mór eile ádan san Christian Husaige Evan Boyle agus tá racha dhéanamh céirí sa tríon láir. Cimrátas ige Pá Walsh, nes bhí sé sin tuolach ige Cillian Dennehy agus beidir go tucach an chiad chátan sa dá bhara. Yeah, cinál chuis eisteach sa gramún sin beganín ró skipaí is dói agus a lábh timpeall a bhhuineáil. Se ón ó chúl se Cillian Dennehy nó Cardal. Leicha go ceannis na mún a gine chorcaí an tarna blin ar a banéalaige agus bhí sé áard agus isteach sa scrogul a chuigin Counson. Ní raon rá ag Thomas Murphy ach an cárta buí a thuirtróin sin. Ach is drochród a seo go chéirí stoilm caithe tá moment tabach a banis agus caithe siad an immerte chuneáil i gimocht. Sné díiricha go chéinge teilice saoil líonta bhá ní léinge in néair ó chúl go cúl híos fúnin sáid a déobh agus an Counson me himú búte ar an tarna híireacht ga Cillian Dennehy chalístíon tar siút. Tucar ó hapa ga charíis potún láimh seána ga Conal Sheehy agus tá flahartach a chail gách le ceannis ile éir na hena hénig ón gafachan cín achas a ga giróid bhaid atá an fill. Cillian Dennehy díreach lasmúd an stúa agus é lórag na pelle. Yeah, agus súntasach go bhfuil garóid White bhí an na tíochtasteach sa chluife beidir beganí níos smú ná bhí sé sa géad lein sin. Má bhíon sellh na líráide ag go bhhair sin tá sean sa céirí. Tras na leotha ó chlíháin go chlíháin. Si ríis an sagdí Sean O'Queen ó nó flehartí mar látasí a láthar na thuaile ag céirí ach tá an réim docht sa atá chuir chósaí a leanún go fóil méid sin ráite an bhearna slú atara. Si gurí White. Techt amachar sin láthir ach tá turlach Muldoon ach tá bhaid den dúinú go méidir go mecht na cosaige ar siút. Kerry caite siarn sa agus Sean O'Queen hiarn sa mar a bheith fear a bheith stúrú tráchta. Kennedy. Tá siad ag géire cosantóidí Tyrone a thuirt ar thíomh amháin agus an sin an níróide chur trasna go dtíon tíomhile an áite bhfuil a spás. Ach luanú máil caiig den ingdach túirt fé. Kerry trasna ríist go dtí Sean O'Queen. Giróid White inis agus Jack O'Sullivan istí gan ac an chúl. Boyle, tá Cillian Dennehy éalthisteach chuma ach ar déile hir tá fear tre sé leanúint bhí sé in éonar ar feig 10 secondú mar sin. Kennedy gafisteach bheith ascail i chéile córic. Well, bhí smut an gramú atán ach bhí glucas chuma. Yeah, meúra sé cuatú an sir kickin seo a bhí an beidir go rá tá seansa go banis cúpla a scóráil seo. Agus cárta buí leiste Chanar O'Neill agus tá sé seo clip hiigem a haidíring ag cuasaí go háir agus é dhéchant le Evan Boyle óthas nímar. Yeah, clifa má imní ag Evan Boyle suas go dtí seo an ceanaireacht a thuspáinte san denúmid dearnach sa géad leathan sin bhí sé thbár. Mar Paul Devlin fear bhaile na móna a dhéanann sa gluthe ceannis na héireann leidig noch a cúig agus bhfuilte sin búte thra sé tras náin go díal ar fad ráfaí teile
Gearóid White. Yeah, score tábhachtach an sin go Kerry agus chance go raibh sé díreach tíiste gon poste in sin nó ní rá bhí sé well chance go rá ach is cuma is fiú rá faointe agus má bhí sé McDermott ábalta dhéana sa géad le tá Gearóid White an anna dhéana sa darna le. Le bailg tríd an tarna le. Agus bhí mar láidir ar go dúchach Tyrone amach. A túsan tarna le agus go méidir stíirigh a thaine chuile nuail ar éist. Jack O'Sullivan, well, beidir ar raibh sé sin críomhdíirich ar an ngólinn. Yeah, bhí bheag an íon gás a dream is dóil am sin. Basta bhachal tá passion sa bhar, a seastavós cionna chéile córic, agus ar águr missionary in Tanya bhachal. Jack Joy, is stig an Tyrone and Carol. Fún Carol Pint an hácht chun san an tarna ceanna có sa tarna le. Ach an éistá unspráid agus bhuilis go tá cineireacht a tastáil ó híróin sa agus is beag ceapar go mé mistá rásan. Yeah, well, Chine is dói sa géad leagar captured go méidir go rán cluife grúteach ab caiisiad dul amach inisiadíon agus mar dúirtú ceannaireacht agus spirid a thuspáint agus dul go down sa tobar le haon cluife seo ruachtáil Tyrone mar tan momentum ar fada Kerry agus an díróid. Se tá gníomh ag na tastáil. Cuma colata chortha ar chuma igint agus mar bhí ar agat Gearóid White inis a stúr a cuasaí an a bhór a cho tháinig Cillian Dennehy chun páirce tá an taide ahrathe go hiile is go thomláin. Sícinn na faoin teatara chear an nuamatíog fácathe Kerry gan dát a dtíirigh an chréibhsá bhuachtainton éanú páta díog. Chá chréibhdíog a gceith corcaigh sin iad atá ar bara ach tá Tyrone leis gan dát go láidir tá 8 cína cosúd. Steachgarí White. An chosint múinte ach beidir nach sin na tastáil go bíinte seo smut na níbalíocht beidir. Kennedy a déanamh spáist a héananig bhfuil sin ar fóréil a chlé is bailach agus ar fóréil. Yeah, bhí brú a chuid éidir sin ach níra éíntin aige ach rud amháin agus sin an kick sin na hóigáil. Beidir go meargó ach tá sé éascais ráthús an seo beidir go meargó beidir pass lábhar thuirthaid agus deis níos éasca chrathú. Well, an átíar ó bhailena anig se bháthir sin Catriona Carduff san bháthir Marsh Kennedy ach tá Dara Hogan inis agus cinile déanamh aige isteach go dtí páháilt níos ar thug Dara Hogan fearras an immert. Tá an peinte fachta chláirithe ach beidh Tyrone rá go raibh smut an screening beidir a siúr. Yeah, feice muid an seotha táháilt agus an níróid aige ní dóilm go ratáid an sin a bhríon has an timneoir es Kerry suas agus bhí mar dúirtú scrínáil i gceist an sin ach ní aon rud as an bailach a gceiste an na stóilm. Well, tar a dheganach as an bailach déanta ag Daniel Kirby agus tá cárta fachta ag siút. Isna bhíh san na chuireann tinis rómhór ar a díring. Stachan san le Gearóid Evans. Nú sé ó feartí tá an godain hénig agus bhfuil ví a caiint bulir ag na tastáil a híróin smut na níbalíocht ru dhéigeanteach agus tá siad díad hinis ar chósaí a chathú cárta bí fachta get tarlach Muldoon na stóilm an trosa tá siad a díar a Kerry a bhoga agus iad a chur dámhaile. Yeah, well, sinné dúirte an ránúir a bhí cant le marc ag le háma O'Donnell go gaiidí san láidir úsáid sa darna le. Ceann bute lá na parcim le sciaigh anóid se chun Tyrone is stáide bhíúnsaí ceartacha agus stáide dú nach cathúid a bhersa. McDermott. Evans chun a ráige chun tá chiatóg taistí go hálainn ar fad. Scór a bhí tastáil go dóte. Yeah, scór an cinál compordach tá fír ceannaireacht aige ar an níróid agus tá sé fír compordach ar an dá choisisin sin a bhíon agus is féidir le rud beag mar sin an momentum áhrú. Hiad scór a chuile chear an nómat a réit. Puirteige Kirby a lár na parc agus an bhertlár Parkinson ige Kerry a crothúnú tálach tá díanabar déanta ige Dennehy ar deir hir a bheallan an chiicséir. Agus an isin féile Tyrone slot tá dós féine húnta Kerry agus techt in an istóid isteach ní Leo Hughes.
which is the Dirigan Cool of White McDermott, Storm a Clishte, Pre Delafos again Verson. Yeah, because has Caru chance and chin Hole and chin Stoilum Gura, Adrian McCurran and chin Bedier Gira Bedier and Desha Crohu Gur Coolach. The Chonik Shan McDermott and Chin Hook Shan passed live agogus. A point in the bush thought on Barn the light evening in the east. Henna Shea against Shea McDermott. Vijana Hugh and Gunny Hildara. After the Heinigan Shanser Hole. The Nada Shea Counontach. Cool Einer Dun Skull. Agus Tyrone in the Mag. Derry here Saturnala. Conroe Neil. Agus the asking Guluri McCullish. Agus Spego Tasha Lucha. En neger se tarnela. Gjal selve gandout ach shachun shihi. Een koer voor Jenny Aljanut. Sugri en de Donahue en son. Verloch de Groery. McCurran. On Remoor Grohigen de Ritsen Jackrecht die zich hier Conroe Neil and Ish agus Tom McGordon Trish Leanne Ter Tom Ellie Gear Sora go dealing a Casper Roback agus V son of Tastoil agus Caddis Valley Kiri and the very Vrihun say Kira Oid White Sheliv came out to get agus Aga took again to own off Flaherty Don Nisa Hia Suis and Pastor Stachanson Jack Joy First Songoma Farrell Wood Crave the Hernle Pilot the Gallagher and these Tushkim Liana Ta Tushi in the park again Jack Tá sé gaffisteach, tá seansar bháide, déananig an peint an bhart. Yeah, scorgan scoin sin Jack Joy. First an year de stoilm sicha cúig méidir amach an cool an sin agus an láideach de husband agus an skill husband agus an cosantóid an sin a gur a brúcha éireach. Da hans a gur cool an sin. Ifir a dó an sin go Tyrone. Sean Broderick a chud an brú éireach scór das an sin agus brisin se sin an momentum a bhí ag Tyrone na stoilm. Ashton Neymar Vaga and Farsa. In she show Boher Carton Galia Cordic and son. Agus Ta Kerry and Ish Trikin. Fantastic Bout of Varnella. David Sargent Takastach Night. Johnny Keen. Sar Felidor Shah Sargent after you know Keen. A Hyun Tranon, a Stacharichkini Joy. Nish Mashin McNamee Fevru Gashud Nisher a tiny Giachanuas. And son is Steiniger. Patient beter leven rhetoric Royd White. The Ross Stach Sahune. Och Newmat Faka Glog. Yes. Yeah, they're on Jack Joy and Nero took and chat pass go White and Chin nach Ivid Shea go Tyrone and Chin Connor Devlin is Stoilum Gunnar the Chef all their fight Agus Tour Shasho Desh go Kerry and Ish Agus Stoilum go be o Canada Hookus and Countcha Tashashul a draw on Sear kick. Jamie Concannon took a stach. Turlach Muldoon, Mehe. Ach Unesha Law Hamosh. A Dirigan Grave Savochen, Tahir Grave Moon as a Kele. Would you get Master Shemar Vanish door, Achni Lenos Ven Spear? No, man, Chitson Brov, no, Mahadish Brov. Da Vetach and Vati and of Tranona. Whitenish. Agus agan sair gá faoin delige tá sí cócha gaisteach tá an bhart dianta go patent aige. Scór din scoin sin agus ceapmise go rá Tomás ó Cinnéide chun an sir kick sin na hóigealach an kick aus an sin Garrett White agus sé a hirig an foul freisin a bhíon agus an tuspáint tá tucaí agus a dána le aus fad. Stolin go te seo sásta. Húcin in Ishvish, Atara. Dan Eastigan at Adrian McCurran. Tá ó a get Tyrone, ní léon ósta hen sannach le cosint an Torton a get Dara Stack, Beg Jaboko. Ferchil Chameen, san áid Captain son. Stachar éist agus White fi sin ardach tá báilad an raig ceisiad an chic sair. Ní féadlo éon láimh seáil dhéanamh Royd White. Yeah, agus tá cluife tá sé osclaí amach beag an inis a bhíon agus tá chuileach an ag torsú agus tá na spásanna tá spásanna níos móán an iseach fecin muidin seo tá sé fíor sciúil ar an Euro deach tuair sé seo deis
is stoilm go. Now tá sé piece fad amach ach fur McDermott cean an pointe céan nó áit céan sa géad le an méise ábal an scór se áil. Well, tá rá chic séir a bhíú rá féintin ceannaí at feite a líad ní te mo hynna cyn chlíháin. Tá an bóthir cuirithe sa méid sin. Ní annig son an bhert mátá. Agus tá míad fós a bhéidir sin géad cheannar fóríla get Tyrone Tyrone. Stechan son le Jack Joy agus gan trú ná trócar ige dá chéile córic. Níl éon an isir híróin a bheith fíláil ná a Meltama. Stechan Lár Slí, tócan sonne sige Brian Gallagher. A Ráschan Keane, cos céim des letíh ige siúd ach tá pas mes a bhréachir agus óin á flehartí. Nis tá deisig an gosantóirin sa McNamee chuir sé dorn le seachtá giróid White agus tá Devlin a rag na jaig ige a techt tastar. Níl an tarna sí sa bhfuil ige Devlin ach é stoppa eisnú éigen. Ja, wat sin é mar stoppach sé stoilm go seans chúl agus beidir an scór cinú nach áilen seo ach White ag tuspáint an luas a taige agus Devlin an sin Bhí sé go céirt a bhí sé déanaan sin ach sír cicin seo go Kerry agus beceart go tá carta dubhfáit aige. Agus ní dóilm go léon chúis goráinige. Ní dóile mé bhí is hiig Thomas Murphy céir de bhí Devlin a déanaan sin. Is cailim sa chéad le nuair a bhí Tyrone 8 pointach an tosaigh fuir an Paul Devlin. Dúis go náiríonú dí anna happa go gláin leanúh agus bhíon ceart agat. Ja, well, go specialta leis na réalcha nua agus na deisina scóráil atá an cúpla agus an spás atá. Carta bí fachta géine duine de chúl irin Kerry a chamá lá na parca tá siad a díú ar Evan Boyle a réist agus do luas é seo hena a hénig agus Conran Níl go háirithe a chuir a henine a chéile níos túisce sa chluthe ach léirínte sin na stóilim har éonú deile a ásaach sa tá Boyle gimmert nis fearan díon sa ón dubh hawl agus well cén léamh a bhig an réitóir ar chúsaí níthe Conran Níl stóilimach Éadán Quinn Fer Erigel Tyrone. Yes, ráchart a bhí stoilm bin an cinne ceart an sin níoránach cinál tarint ach is stoilm tá sé éca rá thusan seo ach agus ní lonta an aíach leid óga ach beidir díústeach in na brisechaí ruachtáil agus gan bheith chuirám mú i mesáil sola deagan an níróidisteach ar amach. Well, carta bíine sige Kerry agus ige Evan Boyle ach a rééis is doilm réínse a ásas atá an bherte cosintreis immer Tyrone is slí amháin is molla de hórta. Thomas Kennedy tá san tucaisteach go díal ar fad aige Cín teile. Ceann eile buaitin son Evan Boyle bouta a bháin eile trastan na parca. Trastan sogadi Dara Hogan. Ceannaíon deas ardaisteach tá cinnéide chustig ag sé techt amach. Tá clíháin hawl ige óin á flehartaí in éonar. Steach go dtí Boyle, giróid White inis. Reachtaíonn ige lán na berte a cosúil Tyrone. Agus tá deiseansa ige Boyle an bhaile roimh ach tá san chuir fórílige. Ja, agus an kick sin nó an níróid sin imithe ar fóréil agus fiú scóra a freisin. Well, tá clogan is glán a gine híróin an sa. Cilíonn denna híd isteach go Croke agus an san bhí sé sásta a hénig a chuir a mhail agus an ngúis ar bhaile leis an gúis an sa Tyrone ach ní fada bhuatha. Shaking the faintí agus on néú neomar diog níl fachta get Tyrone ach trícíonn the faintí is dacir a hiiscint chuna sé an tóinasta chomór san ach an teachtaníir an misneach a léirigh clas Kerry Tyrone chafa a bheith tóca leis. Tá chuig neomat fógartha sa bhreis ar an leabhreach leig. Ja, níor cheap me gur an éidir sin an breisián a bhríon nach
fecin with Kerry and Chagas here the Cunyal Shell of the Euro de Beidir Gear on Tom Velt. Tá sí gan vercar boil. Is tá grí denny tan rahí tacht. Tá trúra costig a míle bóide. Nes tá paint talk a calculor get Jack O'Sullivan. Keshna an ein kinne carte. Well, ní dóil mé ach a sin ráte fur se painte be ceartó na ríide an tas live chur trasnan sin agus cool oscailta stoilm ag níl sam céhíán ach imno ifir an líide an sin Jack Joy stoilm no David Sargent a bhí an sin. Well, Craig which is sure father gan Paddy Lane at Glorshire Paddy Lane and thing of on. No fin tres score all dove. A master does a northern is get boil. Well, nothing any share re of Planny Savon number had yet to Nuviga. Agus ta rack Yenaviga Kerry Jack Joy. Yes, Agus at 4 ale. Ach, ta Finov Agus and Tannum Trote Gomlon er heroin. Ta ach le bheith féráilte tá go leor grú Jacob le cúpla bliana nuas. Tyrone tachten sach a rééis take fan Gaunson agus is toch gur léú sin lí bhfuil tála roih ón séú nómtas fé nó mar sin sa chéad le agus tá ciaréis a sodar timp na háite gan stréine bre a réine chu Kerry. A féh leis an rothir agus tá san take ón bhar leistigh ar naisiríiste tro Daniel Kerry tócha gé Tyrone agus bhfuil ein spachtie nach únta. Has toch sé croid tapig mátá. Seach cín de féintí agus Conor O'Neill an chumme chúrsaí ag an bainte seo náfuil sé an ánda dhéanamh an tríú ceann a bhuachtaint. Well, de bíad Tyrone rán an údar teachtasteach an sa ach tá ceachtain na fálamhe ag Kerry agus mar a dúr mar henne níl éon tóir le hocras agus le goile bhfuil ráfeintan san níl ná é dá heroin. Yeah, agus ceann eile churamún sin ag heroin. An chéad ceann. An chéad ceann, te. Níl mór an churamú ach go bhí me chuna sin a ráibhdaon nach ní acha me an csiach seo i tíocht sa gluife héis fiche nóméid. Bhí Tyrone aus ar fad, bhí ar a gimmert mar uireann bhí an felle bhí á nimmerteach aus ar fad ach chunne Kerry sa chluife huspáin siad an spirid agus fuair siad cúpla scór agus starig an momentum agus féchar a banis. Digin de féintí ge Kerry sa tarna le rá cheann ge Tyrone agus tá réithráis go héiles go thomláin Jack Joy. Tá péinte ge Jack riimiise ní jo sé ceanna an íireachtan agus cuma le seúd bhfuil tréis an follingt ar fad. An giascáin fiacail ar fad le tamil de bblianta an chummerscéil go móthaigh Kerry é seo agus go leor caiscíigh ar fuaid a bhíl tu me chud feic an second I ceanóg le gradam lecht na himre de láta. Well, tá an réiteúir tú pantáiste bhfuil de heroin ní dóilean go bhfuil. Tá sé chunne Harrington Nash. Lecht na himre de láta I ceáin. Yeah, well, read Tim Nodi a dimmer fearwide it in heroin and chin vi Shane McDermott on was a gay ag specialta ach it in Kerry vi Garage White on was a darn the ag specialta ach she Evan Boyle nu de vi Ruddy Golanai Kerry sa gay la for shanna score in the shin agus a darn the land sha for she couple euro Lorna Park agus session vi stoi Bassa Lorna Park she an fair lord de vi Lorna Park agus session lech na himmer Dumson of Evan Boyle agus is a nummer na hamiléise go hiris go hamán na Tyrone in Ismark bhfuil sáú maid le hebrecha dianta có an feltuch a chun céin agus tá se anátí cheanne ag seo chluthe ceannis éléir nach le 6 na 8 neomatí nuas cornig léige bheith a gáardach a gé Círíoch Paddy Lane le 6 na 8 neomatí nu tá sé anna bharmh. Yeah, tá sin stoi lads óga bhríon go leorach a níl seach 8 mbliana 10 9 mbliana 10 agus tálín se sin ní hálín se go minic ag leibhéir síir ach ní na lad seo abí fós ach sin ráte
an cliffe tilte go homlán e Kerry agus an rudadúirt Declan Ribray an tuchras cart tuspánta e Kerry in jobh. Well, deach carta, well, better na bacach sé le carta dúh ag a bríte seo, nadidir of Curcushe gist an son. Ach, Tomás Kennedy bhfuil chéad féinte fachta get an hóna. Ní cab núsar a bhís léirínse an gréim a fuair Kerry ar chórsaí agus tá fóscailt anán de na gaeltachta Tomás O'Shea dulling sé a ghóhain meis mar bhainistúir. Tá dawn de bhí an na cab an úsar tá sé súnans go chéan chunta ag an dat. Ach beg plab go clúis Tomás O'Shea agus í bheith géan obair bhaile ábhronna ar na daltaí an son an gaelscoil bhainistúir armaí as so go deir na bliana. Tá Kerry agus an slíomh drapathe tá bara cruthe baintach a có fé stúir Tomás hé agus chuidnom de réthe isteach sa chléthe ní thuúrfá seantóibh le ceartmid 8 chandéig ach dahar sé rudnúgó dahar an taide de chasí go hinne is go homláán agus le fíringe as sun go deire ní rah gigs ná mix as Tyrone. Mar go raibh eile héad de bháisteacht ige Kerry ar chórsaí agus tá an taanú craobhdíag an chéadceam ó 2008. Blian in raibh le héad Tomás McAteer, Cillian Young, David Moore agus Tommy Walsh ar a bhain. Tá san stáid ó hain 8 bliana díag tá gaiscí go neamhachá agus befar a caiintear le héadí Gearóid Weiss, Cillian Denny san ifine dóíomh, Evan Boyle. Ní líine ramar a caiint peinar na cúla sa tarna le man ar a feictad dhéanamachá. Ja, bhfuil sinné ní bhí unsín segus an siúd ag Tyrone ach bhí máisteacht Kerry I lár na park agus speisialta sa stán na le agus thug sé sin an deiscóib dul an unsaí agus na tosaí a bhíonn sa Kerry bíonn siad anmhá gúnaí agus speisialta an seo barcin Croke agus tá Mike Frank Russell ní sé sin lútein nniuh an Mike Frank Russell mar roundoid ag Tomás O'Shea agus bei sé an sástan seo nniuh freisin mar an tuspáanta a thugadidir sa dána le bhí sé rás ar fad. Níl an éí ach seall tá dead dianta le máiseacht Tyrone siad Kerry na máistrí faoi fethe an scór darnach an tosach le canis náid a fé héana ag Kerry héana de ag Tyrone. Well, tá 8 bliana déag an is dul má bhuaigh Kerry an chréibhhartha seo 2008 ach tá sé seo milliis Sterling Declan go háirithe de bhar an píon go léir an doling iadidir ó Tyrone le cúpla bliana nuas. Yeah, agus just cócáir agus ó Creed go háirigad tá Tomás, you know, dan sé leis an grúpa seo brise Creed an urig agus an blion ribh sin ach, you know, dan sé ó féice có sásta satá sé mohan sin ar an ngurt ach cócáir agus le Kerry sár haspáintas tar éis den ó méid capas go raibh deirilo, you know, ach just haspáin siad an tuchras an fuineh timpeall an gurt agus bhí cinnerí acha, you know, dar agus Tomás an mohan sin le chéile, you know, Berta, I suppose a bhí cúpla drolá chugan na Tyrone thar na blianta ach just cósásta don grúpa seo fair play of. Yeah, Mark, tá momentum labhraí míad faoi beag na gach seachtain bhí sé go léir ag Tyrone sa chéad le agus go toban dahraigh sé hart agus just ní éadach Tyrone úscailt as sin amach. Se ar dús ba ar cógáirdas all mór le Kerry winan ar an a bar ar an lá a bhí heil ach an é ceathrú den cluthe sin bhí ahanana a gola dro Tyrone caiim mé sin a rá ach an sin bhí siad Croke bhfuil so go dahraigh siad th an é fiche bomaite agus bhaí mé ar a hanig Cillian Denny is Jack gur ahraíonn cluthe ar fad bhí Boyle agus Kirby a lár na parca th bar ar fad í Tyrone in an láha ail ar na kickan amach agus teigi Paul Devlin go riroi gur an jeis acu inniu in écu go much a jeg ach don 3 ceathrú eile den cluthe ag ní dóilm ach gur aimsí Tyrone ga coolín in san darna láthair fad ba léir nach ró beidir Ruairi McCullough céad fan céad ar a hanig sé Jack ach bhí an tuchras ar fad ar híomh Kerry inniu agus is léir na pectorí sin an táhacht a bhainean leis an bua sin ní amháin don lucht takeíochta an seo ach don na himrí agus do Tomás O'Shea fásta tá sé ar an mthóir leis an oireann seo le coppla bliana nuas agus brisú crí inné brisú crí ach is le Tyrone as le Kerry agus Tomás an lá aniu. Deir gur faoise bheith níos mó ar a deile Declan. Gan éon dá se agus padí léon bocht an sin atá dul sus gon
gachalish and Gurn across Shea Gurtaha. Another make big shake Arcalor knocked the rain us. Yeah, free ship gone out to Kerry, gone out August to Hamash Shea come on. Alright, Cohard is Martin Kerry, Cora in the air and free fell. Will now be presented to the Kerry captain Paddy Lane by Oakron Commando Gasquale and Sir Charlotte Burns. Ar sure Iha specialta agus a look takiakta an Kedal Shis Boylem Cogarges a goal as and da Erin Mariala and Pashpontas Inta a hug she doing in you. Clehe bra omiok a beyond land in a skillana a tag of flurshuk in Sanda Erin agus Kahime and Credjon to Horch and da Erin Hanawine or Doi Grimmershiv and you. Agan dói a Jimmershiv ri an at the shah, Gaji Clehe Canish na Heron, agus Kemana Ardan I Ogain. Whilem Wehas agus Cogarges Leshan Rachor in New Foster, Thomas Murphy on Club Anna Down, Condé na Galjeva. Thomas Rintu job Intok agus Vicartage for Into Brothel as an jobber into Hain, agus Hikich Effagi, agus Gok Rachor, a Bien Erna Park in a Fudna Cheer, a Donut agus Dalach. I want to take a moment today also to thank our generous sponsors, our difference makers, Delata, and particularly Roma O'Connor and Adrian Foy, who are representing Delata here today. To Tyrone, this has been a very difficult week and a very successful week for you in many respects. You won the Ulster Under-17 the other night, you played today in the Nicky Rackard Cup, and you played in an All-Ireland final. I know that the great man, Frank McGuigan, who you laid to rest earlier this week, who belongs to the same club as Conor Devlin, Ardbow, would be very proud of how you played today and how you approached this entire campaign. Today we are thinking of the great Frank McGuigan, the king of Ardbow. But yet again, I find myself presenting an All-Ireland Cup to a man from the Kingdom of Kerry. It's the 11th time that you have won this competition and the first time since 2008. You have scored 10 goals during this competition, and of course you had a 15-point turnaround in this very game. Your manager, Tomás O'Shea, knows how to win All-Irelands, and this man on my left in December turned out for a charity match against Tibradoran for the Dylan Quirk Foundation. Broke his ankle, played through the barrier, played on, and has led his team to the steps of the Ardan I Ogain on the All-Ireland final day today. So, it gives me great pleasure to present the Corny Cleary to a proud son of Tralee and his club Austin Stacks and Mercy Mount Hawk, Paddy Lane. Sha Fair Riley and Sirblian again Paddy Lane, Horiachta, August Ta again, Jerry here. Corny Cléirig an téanú bouta díag buaite ag Kerry. Tá Hasarn, Sean Laka, Ferson, Kerry. Ladies and gentlemen, teammates and our fantastic supporters, it gives me a great honour to accept this All-Ireland Under-20 trophy on behalf of this great team. It's been a tremendous year. We've had some tough games and fought through many hard games. And many of us, as you know, we've all experienced tough losses at the latter end of these competitions, whether school or club or county. And it gives us great honour to stand up here finally, after about 7 tries, to finally get back up here. To Tyrone, I suppose the last 2 years you've beat us on the trot. You've been great winners, great champions, and I know your time will come again. Tyrone. It's been long recognised that Kerry Group is the heart of Kerry GA, and we'd like to thank them for their continuous support.
To the referee, it's a tough job, especially with these new rules, to ref a game, and I thought she did a great job, so thanks to the refs. To the Delano Hotel, the competition is ran off so smoothly, and we're very honoured that she sponsored this competition. Thanks. To our families, the driving force of our football careers, supporting us in good times and bad, we wouldn't be here without you. To our families. Our management team of Dara, Mike, Morris, Mark, Paddy, Tommy and Connor, Pádraig, Kieran, Cueva, John Barry, Adam, Eddie, massive reason why we're here today, and your work doesn't go unnoticed. Thanks, lads. To the main man, Tomás O'Shea. He's lost the last 3 times at this level, and it just shows some character for the man to come back again this year and lead us up to All-Ireland. Lastly, to the players, to our own players, we battle hard all through the winter months and train like animals, and we're here collecting an All-Ireland final at last. Kerry Aboo! Sha Kerry Aboo a der Paddy Lane and son, hug their star has bontas, agus hook shen tatas creed the Hamas or she, I can't know the Paris minute a diminish gun Hamas, he fact the Hemera, ni hen on to say a dearing darlat. Guledig shen tacht the year, agus geich the shen Japahos shet in the Kerry. Yeah, well, Imrod about Thomas around Gulor Spirit again. Agus husband shin a hain a moide board. Ta passion ashta ege Kerry. Ta chuid fulla las agus or stoilam agus on chuy dimid on idan fui fihe shin a moide board. Derter gul person tucht on banistode egg fudan. Agus husband Kerry on person tucht Thomas O'Shea a moide board can shin in yov. An chuig gur tháinig siad ar ais, agus an passion, agus an spirit a husband siad, agus tá beag nach cínte gur bin an chéad rud a hrú a huncail Pádraig le Kerry nach críomh fí fiche héan na héanam, solanneach sé rai le bheith na banisteoir idan síontar Kerry, beidir go bhfuil a mícheart ach meastú cén tauchaí tá ná go Thomas cínte is Spanish Georgian Skoha Homa leve in the hymno at Inta Fad. Well, Shinskill a Kinto for lying the Highlighton Corn a dollar valley, Queeniger Boy Corkigar a Lewis of Achtas, Ach the Roder Masha Corkigans on a play Canish the Moon, play Croke, play an Easter a force a gun your Roscommon, a Hoig a Hound Brescia, a play Lach Janish the Hair and after Creek neither whole larger, on Lawson for the Ziki in the Hole, the Dresha own Brescia Shin. Ach beter gechnader an daad nou met de barem Leonaka, dan Lamoor, se Tigmoor, en so a barke Croke, on Google nou met hit, en mag beter se geda weder de harde dagleite, agus bisha boete komako, so na shedig, en had ook den mout der nog en so, agus een greep die organische kaun gendedig en Harkik. Agus Tarek Imrod yoga a chiefering at in the Sheikh Sarvada a Yanoi. Yeah, well, ni féidir let a bheith cínte ach a breanú machchan sin ar nói tá Thomas ó Cnéide fanneir síontar agus idir síontar Kerry faoi láthir ach leis sin chuidá beidir, well, ní beidir ach Daniel Kirby Captain gur imnúir den Skoha agus tá an cinál staid aige a ahead William a dimmer le Kerry blianta fado chuin ach imnúir eile Garrod White agus Paddy Lane iad sin ar aus freisin. Well, came it sin Saravad chuúta bhí. Shagadain and Shot Tevlum Tall left the Himmerha Shin Evan Boyle. Evan, congratulations.
You're part of the team that lost last year in the semi-final against Tyrone. You came on as the sub the previous year in the All-Ireland final against them. This must be very sweet finally getting over the line. Yeah, I've been playing Kerry now the last 5 years. 2 losses in my minor year. It's been 3 years now. We suffered bad losses to Tyrone. They really set the standard the last couple of years. We've been chasing, working hard, but look, they were by far the better team. The start of the year we set out a goal that we're going to get back up Croke, or in and out on the final, and it's just so real. What a performance for the boys. We put so much effort in and we deserve it. Evan, 25 minutes in, it wasn't looking great. Then a big kick out came. You rose like into the heavens. You finished it with a 2-pointer at the other end. That turned the game, I felt. Yeah, look, you're always trying ways to bring the team back in. I knew we were probably struggling. It was a lot of fellas' first time. It was my first time playing in Croke Park, so it was daunting. So I just said, look, I'm going to try to step up here. Casper put out a big kick out. I've seen it coming for ages. And look, Darragh O'Shea is with Tomas, so he's given me a couple of tips. And I plucked one, and I don't know, I just put it over the bar. It was a great score, that's about it. And the momentum completely turned. Yeah. From then on, you outscored Tyrone, I think, 17 points to 2. I mean, it was just incredible, the commanding performances you had all over the field. Yeah, look, we have massive players all over. We have about 5 or 6 who are on the age. Like, we've been playing since our 3 years. They really stepped up today. Tomas Kennedy with the seniors, myself, Paddy Lane, Gerard Evans. We've suffered bad losses. Look, we really needed that, and look, we performed in the biggest day of the year. Congratulations. Thank you. Evan Boyle is to left na himmertha agus ar ceann de láta tá Roma O'Connor and Sheldon and Gradam of Brunna Evan. Agus tilte goma aige ach viidir a bhunk. Lúsach le bhí sé McDermott a croánach an dacreachtaí an son thosa sé le scór gáfeinte agus ní a bhadan sa gan aimse sé an cúlsa san éanú neomatíag héna Carolyn áidedó féin drás a bhí me gorn chama a cró dacreachtaí agus bhí a héna seach le gáfeinte chu tosig treis né neomatíag ach deire de rúise Kerry ag séise a rúisigiad. Evan Boyle le scór útach an son agus de bhí sé ina rí na spéire Lár Parke Geróid Whitenson sa tarna le go háide dag sé siúda rion ar chúsaí gá kick séir bhú gá féinte an ceanniad agus de leanna der bhí Kerry ó sa tarna le chomá. Fír anamh a chuid Tyrone ar an nútaí sa tarna le sin hánig Jack Joy fear bhaile góid chun Parke ní mórna go bhfuair sé cólach beháchtach an pointe ag an ám. Ach a bhd sular séideach mar útan an óg den nuairnach. Bhí sé búirte agus búirte go maith ag Kerry Gavin White Glóid White le chuigí na féintí McDermott ar a dhíal le héna sé de híróin. Se tá banistóir na fórna atá thar a bheith brodúir leis an méidir in na Neamh Tomás O'Shea take chud leirtling. Tomás cóthart agus is stochan an pian na doling sibh le cúpla blian na nós. Is fiú gachrad gur chuir sibh tríd an buin sa Neamh. Nádar bhfuil sé darúta i hall ach a sé go húntaach é seo bhachtant. Bhí blian fada tá fáilthe gain ach bhí rodéig in únta sun, bhí spríd speisialta go sunam líana as bhí mar áráim líana ar fad chumar síos go corca agus stáilm sin é an chluthe dahraigh rodí dúine go persanta mar bhainna síocht agus mar imróí agus ó hinine le is stáilm bhí dúchláin níos mó chuig go mún im líana ná mar a bhí le cúpla blian nos agus chairigh sé sin linn. Chairigh an ann breise gine Roscomáin linn cé ná ceart ann breise bheith ann an áíre mar bhí mar cuidnú sé puinte chun cín ach féchan tír níos tám sásta agus go raibh ann breise mar dás mar an níhas an comá. Ach é sin ráite ní bhín árá oscailte bhí dúháin mór an so agus bhí is dócha Vís brasás nuair chola go raibh sé teachtain sothar ar an géadal síos ach ar daradal síos ní dálann go raibh an tagla ortha sá rómpa agus bhí sé sin táach. É sin ráite sa chéad lehan son bhí mar fréamhrú, bhí mar 6 leabh ní raibh fuineh againn ach is dóilm Evan Boyle has sé suas sa chéad lehan son go háire fuair sé scór na húntaach agus ag lethám bhí mar déanamh go húntaach ar kickan amach ar an dá héamh ach bhí mar tuairt mhain na caid in ómad chaile mar seileamh debáta agus scórála ar son 7 pointe bhuaig son. So bhí sé thar bheith táach pe seileamh bhí againn go núsáid faoie ach tarna lein son bhí sé chomaithe sa cnach le tamil fada bhtha. So rud amháin hamáise se gur immer sibse go má ach cadí na rudaí go raibh tú a féchant ar ó hebh Tyrone de
go raibh oribh se fáil ceart chun na lads sinna cumad ciúin agus bheith ábalta an fella hastig go uibh immert. Cai tapig, sné an tean rod ná raibh immerthe in aig, bhí Tyrone bra chun pórdach an héanaar díog a chur sír agus an sais córas cosantacha há sa sé go húntacha a sé go húntacha fadacha ach an tean rod a stócha a chaurig glinen na cai tapig seach agus conné sin a cháil conné sin íanamh cai tú séileh bhachtint agus ha sé sin dachar a ggóin ach thugamar sa spáintas chomahas a cnúc le ceir blian sa darn lehansan. Luig tú Evan Boyle, Daniel Kirby taobh leis. Is tócha níomháin go bhfuair Boyle na scóir na táchtacha agus Daniel freisin taobh leis ach bhíortha an lína lár parca sin a bhí cómá cóúdarrás a Conor O'Neill imrá sinseir a chumad ciúin. So dhéanaidir an dárad an chosint agus an scóráil taobh le taobh. Dhéana agus bhí ha tosathe úntacha cáis. Bhí gortathe comá tuigim son. Bhí gortathe gunne chomá a rinne bliana. Ceapas go raibh gród White úntaach ar fad. Ha leitiochas sa farsan. Bhí imróí gunn bhí Paddy, bhí Tomás, bhí Gród. Bhí imróí ní ráidir ábalta duine chur na héine. Ach ní rámór I dhéanamh rud ceart leis an líorthóid sa chéad lehan son. Agus ag lethom, bhí sé táach a stócha taclí lethom go raibh nach rámór ach 10 pointe ar 2 pointe stoilm chun Derry. Bhí sé sin Har a bheith táach. Ach look, ní féilm feic poine rá. Ba bhailm mar stócha le tamil nuas, le cúpla blian nuas actually bhí daine a lán daine cabhan nuasara agus an banistíocht na héasáis rud. So ham bra sásta gur thugamar freigra ar formhór agus lecha coistigh ar gúnta héin. So a sé sin das. Nach sé sin go húntaachas sibh sé scrigan an capital dearannach den scéil seo hamáis cóthardachas le. Se tá san sa bhúil agus anna hen bhúil an teachtacht ganne mála bhige a réitas daine ag g baile agus cuma is a g baile bheith an ceúir an nacht an lís techt ríist iníag na bhógrésa. Fáilte rais so Kerry curtha ile éireann an sa barcan na Croke sa ráid seo faoi fethe. Thug sé cúpla bliain artha ach ar Derry hir hail tá an lábhan uachtar fuitecha ar Tyrone agus an curran a dul bhaile go dtín riocht. Se tá Garród White a bhí na léchan sa dara the Kerry taveling. You must be absolutely chuffed, especially I suppose with the recent history from both sides. Yeah, no, over the moon now. It still hasn't really sank in that we actually got over the line. After losing with the school and losing to Tyrone last year, it's just, it's surreal, really. Yeah, they had the upper hand and you had minor level. You were captain, of course, last year. I mean, did you think that this day might just not come because Tyrone maybe had that psychological edge on you? Yeah, it's like even them beating us on the minors was a tough one, but they've won the last U20 All-Ireland, so they probably came into this with real confidence. So we just had to try bring the energy there in the second half, and I feel like when Paddy came off, it just gave us a real lift because he deserves this as much as we do, even though he had to go off. So every score was massive, obviously, just to keep that momentum switched in your direction. Those 2-point frees that you took 2 of them in a pretty breezy day. They were tough on a freeze to nail, I'd say. Yeah, that wind was kind of going down into the left corner, so I felt if I just hit it to the near post and hopefully the wind would take it. So I just hit them both sweet, and you can't complain hitting them off the ground in this grass. Really, it's like a carpet here. So. Yeah, Garrow Cogar, it's a fantastic day for you, and I have to mention being a Tralee man, your club, John Mitchell's, where it all started for you, and a very proud day for your club as well. Oh, they'll be so proud. They've supported me all the way, like through development squads, through club, especially here. They've supported me all the way, so I'm really proud now to be with them too. Yeah, I was standing in this spot only a few months ago. We were watching the Green, my old school, losing the All-Ireland final, and like yourself, Martine, Owen O'Flaherty, and they're all out there today winning an All-Ireland. So it's very fast how, I suppose, young fellas watching this, how fast sport can change, and the bad days are usually followed by some good ones. Yeah, that's the good thing about sport. You can kind of, if you have the right mindset, you can always get back up on your feet and get another chance. So even winning it with them now today after losing it with them, it's just it makes it so much better. Guide, as a Tyrone man and a proud Tyrone man, I have to say we got off to a flying start, but the best team won on the day, and congratulations to yourselves. I suppose after 15 minutes here in Croke Park on the biggest day, was there any sense of panic or any sense of frustration with the way things were going? Because you just showed massive leadership yourself, and I felt the midfield partnership as well. I feel like in training, Tomas and Mark and everyone, they put us into these situations where we'd be down 3 points, we'd be down 4 points, and it was just not to panic.
and just keep the ball with that defence, because they have that zone and it's hard to break down. So we knew if we just kept that ball, eventually spots it open, and we converted good in the second half as well compared to the first half, so we were very happy with that. What's Tomas like inside in the dressing room, and I suppose what way did he sort of have you set up this year that might have been different to last year? To be honest, I think he was very calm this year. He was in no panic in the dressing room. He was trying to keep everyone as calm as he was himself. And I felt like going into the game, it gave us a bit of a, like when we went down there, I feel like if we were panicking and trying to get too excited before the game, it might have got to us that we were down, 5-6 points. So, no, Tomas has been really good all year. He's been very calm and he never panics really, so it's great. Last word to you, Declan. Yeah, just look, again, as a Kerry man and standing in Croke Park, was just an absolute honour to watch that performance. I thought it was so mature by lads that are ranged from ages of 17 years to 20 years old, and you know, from our county to the lads that won today, it was an absolutely fantastic display, and well done. Thanks very much. Bahu, Gurmaga Garrod, party on tonight, I'm sure. 100%. Thanks very much. Our job denta Garrod agus ní bhór mar ein cuir go dtín fest mind you. Péis gile an gáileh agus an chlár a bheith siúla mórach sa chléthe canis faoi fethe an tamse ina máint gan áras agus é tapio stad simple in North Ceylon na lehair tris a héan agus tidánig agus godain in jobh agus a mórach a harntar seachna galéir is féidir singe leanúntar YouTube agus ar an ganéil telefíse do chamórtas pelle na gailfachta. Sean beidir fechamíd mar sin reintas na bóg faointí Declan an dara leis sin just tháinig is dócha an cúlín lua sin go bhfuair Tomás Kennedy ón taobhlín an sa bhí an nós tríide. Kick do creta ó Hamáis agus haspáinte an cinneachta in óh, you know, lad atá gin leis le fern sínsir agus an sin tháinig na scór na go tuvagus go train Daniel Kirby a rís seo an tríú ceann is dóla a fórse chuir sé ceann na múd díreach ribh sin ach bhí an féin bhína go tuairt faoi agus an lad a bhí mar díreach a caint faoi an sin agus caint le Garrod White cad é mar kick é sin ón talamh. You know, agus just land Kerry a roi agus chuir breúir na kick an amach agus just bhíidir just i bhad roh do hírón enough. Yeah, just dahrig sé agus cúdar raig as san godéire. Is dócha lads, like tá Tomás sé an áíar in istréis an lábhar chuir suas do job na seinsir amachchan seo nach bhfuil? Well, is dóla mé nó ní fér le Jack fan down, you know, ach tréimh seár agus you know, ní mór an daoine eile sa cúnta atá chuir lábh suas in áíire. So, you know, tá craobh na hhéireann bút aige faoi fethe, tá taithí na blianta aige leis an grád seo inis agus, you know, tá mig léamh faoi Hamáis le seachtain anuas nó cúpla seachtain anuas agus na rudí atá na himráir ará mé álar Tomás agus, you know, tá anna cheanna ar Hamáis agus, you know, cíigh sé ná tá sé anna gnóch le clán agus le nó sé mar fríomhide ar a scáil agus rudí mar sin, so, you know, beag cinenne le déanamh ige as seo amach is dóla. Yeah, agus like le dahar hain Mickey, I mean hosi sé siúd amach leis na minúr chu sé go fé fethe, like cowríonn na rudí sin dearing le banistóir nuair thugann siad aigear na sínsir. Cowríonn cinse agus dearthain go méid sé firsta de leis de Tomás siúlar hiúlún rud ar fad agus beidir níos mó maina dheanú nó ama caiú le chlán a chlí sé leis agus námandaí caiú tú na droch leitheanta a olins go pointse agus an sin nuair a phrásaíonn tú an lína baléir an cinenne le táhacht a bhainean leis an bhuais sin dá go pásanta agus don orann agus don condaí ar nóia agus ní chuirte íonanta orm de méid sé cinneal Imrógi Jack gan tamalín nuair a hiúlann sé ar hiúl. Yeah, agus tá Jack chun leanúint leis gan áras a bheith tréimh sé eile fós bícinnte. Well, bhí Tyrone ina goratha úntacha ar a gomórtas áirithe seo le chábh líana nuas ach i dneomh tá coratha nuas a chréibh faoi fethe si siúd Kerry, tréis límí lo.